Terus ngelentok terbang Kyrie Irving yata nih dalam Kyrie Irving. Version dan terus bawah bilang sekarang nice. Ini gawas guys, order pa. Legit guys, legit. Legit nih guys. Legit nih guys ya. Thank you lah. Wala na, nakatayo na. Nakawala ko na ulit. Nakaway. Mas nalagay. Ika na na guys, Ano yung version? Tapos na kayo. Nice. Atong suotong guys ha. Okay, try. Okay. Kaya pangalan guys, flytrap 2. Search sa Google. Kaya nakabangis na sa simple. Asos. Sulit guys ha. Legit tayo. Ito guys. Ito ay puso nito. Ito na natin dito. Nakakaway